आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद छत्तीसगढ़ अंबिकापुर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह आज जोगदेवे राष्ट्रपति। विधानसभा गुड़िकर पारित बिल गुड़िको निर्धारित समय राज्यपाल माने स्वीकृति देवा प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देवा मामला रे आज निजर मत रखिबे सर्वोच्च अदालत। एनडीए संसदीय दलर नेता नीतीश कुमार आज 10म थर लगी बिहार मुख्यमंत्री भावे नेबे शपथ। समवाय समिति गुड़िको आर्थिक सहायता जोगाई देवा सह सशक्त करने दिगरे एनसीडीसी एक बलिष्ठ माध्यम कहिले केंद्र समवाय मंत्री। एवं गोवा रे आज ठारू आरंभ होउची अंतर्जातिक चलचित्र महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ठारू 3 दिन लगे छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गस्तरे जिबे। छत्तीसगढ़ गस्त अवसर में राष्ट्रपति आज अंबिकापुर जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जोगदेवे। गस्तर द्वितीय दिन में राष्ट्रपति मुर्मू तेलंगानार सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति नीलम ठारे भारतीय कला महोत्सव 2025 उद्घाटन करेंगे। भारतीय कला महोत्सवर यह द्वितीय संस्करण में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हावेली एवं डामन और डियूर समृद्ध सांस्कृतिक वैभव और पारंपरिक हस्तशिल्प आदि स्थान पाइब। गस्तर शेष पर्यायर शनिवार दिन राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश पुट्टपर्ती स्थित प्रशांति निलयम ठारे श्री सत्यसाई बाबांकर शतवार्षिकी समारोह अवसर में आयोजित स्वतंत्र अधिवेशन में जोगदेवार कार्यसूची रही। संविधान 143 धारा अधीन राज्य विधानसभा गुड़िकर पारित होइथिबा बिल गुड़िको निर्धारित समय मध्य राज्यपाल माने स्वीकृति देवा संपर्कित प्रसंग उपरे राष्ट्रपति को परामर्श देवा मामला रे आज सर्वोच्च अदालत निजर मत रखिबे। एही प्रसंग रे संविधान रे कोनोसी समय निर्धारण करा जाय नथिबारु राष्ट्रपति ए संपर्क रे सुप्रीम कोर्ट कर परामर्श लोड़िथिले। प्रधान विचारपति जस्टिस बी.आर. गवाई नेतृत्व में एक सांविधानिक बेंच सम्मुख में यह मामला रे दीर्घ 10 दिन धरी केंद्र सरकार पक्षरु अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं प्रतिपक्ष भावे तमिलनाडु, पश्चिमबंग, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आज अण बीजेपी शासित राज्यगुड़िकर जुक्ति उपस्थापन करा जायथिला। गत सेप्टेम्बर 11 तारिख दिन यह सांविधानिक बेंच এই মামলার শুনানি শেষ করে নিজের রায় সংরক্ষিত রাখিলে। जनता दल संयुक्त जेडीयू मुख्य नीतीश कुमार आज 10ম थर लगी बिहार मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करेंगे। पाटना स्थित ऐतिहासिक गांधी मैदान ठारे पूर्वाह्न 11:30 अनुष्ठित होगा यह शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोगदेवार कार्यसूची रही। गतकाली नीतीश कुमार बिहार एनडीए संसदीय दल नेता भावे निर्वाचित होइचंते। पाटना ठारे एनडीएर अंशीदार दलगुड़िकर नवनिर्वाचित विधायकों मिलित बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। पूर्वर गतकाली सम्राट चौधरी को बीजेपी संसदीय दलर नेता और विजय सिन्हा को उपनेता रूपे निर्वाचित करा जाय सारिछि। 243 आसन विशिष्ट बिहार विधानसभा निर्वाचन में एनडीए 202टी आसन पाई ऐतिहासिक विजय लाभ करी पुनर्बार क्षमता दखल करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20तम G20 नेतृत्व सम्मेलन में जोगदेवा लगी आसंता काली ठारू 3 दिनिया दक्षिण आफ्रिका गस्तरे जिबे। एही सम्मेलन जोहान्सबर्ग ठारे अनुष्ठित हेबो। एथिसहित क्रमागत चतुर्थ थर लगी G20 सम्मेलन ग्लोबल साउथ रे आयोजित होउछि। ए संपर्क में वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे कहा जायछि जे सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 कार्यसूची उपरे भारतर पक्ष रखिबे। सम्मेलन रो समस्त 3टी जाक अधिवेशन को श्री मोदी संबोधित करिवार कार्यसूची रहिछि। एही सम्मेलन अवसर में प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग ठारे सदस्य राष्ट्रगुड़िकर मुख्यमानक सह द्विपक्षीय बैठक करिवार आशा करा जाउछि। एतद व्यतीत दक्षिण आफ्रिका द्वारा आयोजित भारत ब्राजिल दक्षिण आफ्रिका नेतृत्व बैठक में मध्य प्रधानमंत्री श्री मोदी अंशग्रहण करिवे बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। समवाय समिति गुड़िको आर्थिक सहायता जोगाई देवा सहित सशक्त करने दिगरे जातीय समवाय विकास निगम एनसीडीसी एक बलिष्ठ माध्यम बोली केंद्र समवाय मंत्री अमित शाह मतव्यक्त करिसेंति। गतकाली नुआदिल्ली ठारे एनसीडीसी 92तम साधारण परिषद बैठक में उद्बोधन दे से कहिसेंति।
ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ସିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସହାୟତାର ପରିମାଣ 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ 1,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏନ୍ସିଡିସି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମହିଳା ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସମବାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ସିଡିସି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏନ୍ସିଡିସି ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୱାଡ଼ାଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ସିକିମ୍, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଉପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପେନି ୱଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚାଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପେନି ୱଙ୍ଗଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଲମ୍ବୋ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ବୈଠକ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ତାଙ୍କର ମାଲଦ୍ୱୀପ, ମରିସସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ। ସିଚେଲ୍ସ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମ୍ୟାଲେସିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ରିଲିଫ୍ ସମେତ 2026 ବର୍ଷ ଲାଗି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ତଥା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 2ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଲାଗି ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି 60% ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। 56ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ IFFI 2025 ଆଜିଠାରୁ ଗୋଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତର ସିନେମା ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। 61ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହ 240ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣଜୀଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଆର 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ସାମନ୍ତ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପୂର୍ବରୁ ଦ ୱେବ୍ସ ଫିଲ୍ମ ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସିଡ୍ନୀଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଓ HS ପ୍ରଣୟ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଚୀନ୍ ତାଇପେଇର ସୁ ଲି ୟାଙ୍କୁ 21-17, 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ୟୋହାନ୍ନେସ୍ ସୌଥ ମାର୍ସିଲୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟ 6-21, 21-12, 21-17 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତାର ନିକଟତର ହୋଇଛି। ଭାରତର 8 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ 7 ଜଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 16ଟି ଦେଶରୁ 130ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମ୍ବିକାପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି 10ମ ଥର ଲାଗି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେବେ ଶପଥ ଏବଂ ଗୋଆରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।